जों ताबुक आसारामबारी विधानसभा केन्द्रनि 30 नम्बर बुथ तकचाया एलाका अरब चालायजाक तिनि चिनि बुथ अफिस उद्बोधन खा अरतंग 1261 भोटार এবং চিনি কর্মীরক जों যতনো মিলিউইছেন খুব কনফিডেন্ট 95% ভোট जों আরো তিপ্রা মথানি পক্ষে মাননাই আউট অফ 1261 जों 95% ভোট মাননানি লক্ষ্য থাংলাই তাবুক সামুং থাংলাই দङ এবং জাক জমখাইনো তাবুক চিনি কাইসা সবাংনাই তকচায়া কালীচরণ পাড়াও जों আরো থাংলাই দङ অমখে চিনি বুথ অফিস আছে এবং যারা চিনিমা প্রোগ্রাম নাই দङै তাকুকতে বুকুক সঙ্গ जों কবগো তিপ্রা মথানো ক্রাক ক্লাইদি बोबाग्रानि फाननोतेबो राग्रिनान बागि पाइनएप्पल आंध्रसो सिम्बलो बुट रुई तिप्रा मथानो कप्लाई क्लाइदि हामबाय।